ay maglalaro tayo ng, ano to? Basta yung head. Basta yung head. Head pulling name. Yes. So, tara. So, ay! Ano ba yarn? Wala pa po. Ay, sorry po. Ay, wait lang. Ay, wag po, please. Okay, nakatakas tayo doon. Asa? Ay, uy! Yawan ni Uncle eh. Ano? End naman siya din. Oh my God. Okay. Hanapan mo guys. Bala ko mag-play tayo. Wala na niya siya. Tuntungan natin yung edbe. Ay, char lang. Okay. Oh, napaisa da eh. Dagan-dagan na kadira tao. Hi po. Hi po. Ano kay po, char? Nagbago na ni? Ay, ano? Tulo niya, salamat. Tulo niya agihanan, guys. Please no. Char. Ay, nako ga. Oh, iba na niya akong animation. Hindi ko no. Ito ni. Lawas, wait. Ay. Mo ni. Oh, pan. Ganito. Okay, bye. Please galag ko, guys. Ibagay pa ni siya. Ay, wait lang galag ko, Lord. Gulog lagi ko, pero go lang. Go lang. Hindi na akong kapatay, So, ini na lang, B. Dagan. Ayaw. Please, don't kill me, please. Sige natin inis ang animation ba. Ayos ko saan eh. Ano daw? Ay, astig siya. Oh my gosh, don't kill me. Natidiri ka itong... hala, kaingon pa jay na. Kaingon pa gay na ako. Kaingon pa gay na ako. Kainsan. Lainsan no. Wait, matigas. Ay, char. Jump, yay. What's ni black screen man? Ay, taray. Yes, money. Where do we go? Loading pa man siya. Ay, guess ko ano tayo. Season 2. Ay, nabalik na siyang outfit day. So, I'm here again. Yes. I'm here again to say, ay, hala, saan na? Uy, ay. Saan na? Uy, yawa dyan ako. Bigyan ako tinong usan ako. Tumit ang wala yung head. Ay, salang. Diyo ko na. Ay, okay, please. Ay, ara. Oh my God, I'm so very lagis. Lagis? Sorry for about lag, guys. That is my performance. Yeah, sorry about that. Okay, let's go. Where do we go? I'm here. The second running head. Okay, I'm a gay, guys. Do you remember me? Second ka. Bayots. Sorry, guys. Ay, sorry. Itong big lago dyan ako. Sorry kayo, guys. Wala, bangsan eh. Ay, nakalawas naman di ay ko. Oh, shit. Please no. Yes. Ay. Yes. Asa. Yes. Mama. Ay. Ay, binakot ka itong puan bitaw. Oh, yes. Yes, I'm here, guys. Ay. Sorry about obo-obo. Lang bed. Balik na sa ko, guys. Sorry ka ayo. Yay! Ouch! I'm fire! I'm fire. Yes! Diri na pa siya. Wow! Diba? Yay! I'm here. Yay! Sino? Hala. Oh my God. Ubat ito ba ito ba? Wait lang. Nag-okay si auntie. Wait. So, I hope you guys enjoy this video. Make sure to hit the like button and subscribe. And see you all in the next video. Bye-bye!